बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ गलत तो हो ही जाता है। बाज़ औक़ात हमारी अपनी गलती की वजह से हो जाता है और बाज़ दफ़ा हमारी अपनी गलती नहीं भी होती लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है और परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो इस परेशानी के अंदर जो है वो नर्वसनेस जो है और थोड़ा नर्वसनेस आ जाती है और अपने सेंसेस जो है वो कायम, अपने हवास थोड़े से और घबरा जाते हैं और हवास बाख्ता हो जाते हैं और आउल फाउल बकना शुरू कर देते हैं। ये अपनी जो कामनेस है उसको बरकरार नहीं रख पाते और इस वजह से फिर क्या होता है, चूँकि वो अब एक गलत काम तो हो गया, हमने किया या हमारे बग़ैर ही हो गया और उसकी वजह से परेशानी या कुछ मुश्किल सूरत हाल बन गई। यहाँ तक बात आ गई। आगे घबरा जाने वाला शख्स जो है, कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत घबरा जाते हैं। बाज़ दूसरे लोग हैं वो नहीं घबराते, मसले की मौजूदगी का एतराफ़ करते हैं, मसले के हल की कोशिश करते हैं, घबराते नहीं हैं। वैसे आजकल हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं सब घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है। घबराना वाकई नहीं है, घबराना नहीं। उस वजह से कि एक चीज़ तो हमारे हाथ में शायद नहीं थी, वो था जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं थी वो था अमल। क्या हो गया वो हमारे हाथ में शायद नहीं था, लेकिन हमारा रद्द अमल जो है वो हमारे हाथ में है। हमारा रद्द अमल जो है वो हमारे हाथ में है और अगर हम घबरा गए तो वो रद्द अमल जो है वो फिर हमारे हाथ में, वो हमारा रद्द अमल भी गलत हो जाएगा। अब हमारे सेंसेस ही प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, हम इमोशनल हो गए हैं, हम नर्वस हो गए हैं। अब ऐसी सूरत के अंदर हम एक दुरुस्त रद्द अमल जो है वो कैसे दे सकते हैं? हम दुरुस्त रद्द अमल नहीं दे सकते और अगर हम दुरुस्त रद्द अमल देना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमने घबराना नहीं है और हमने नर्वसनेस का शिकार नहीं होना। हाँ, उसके अंदर क्या हमने करना है कि किसी सेंसेबल आदमी की हेल्प ले लेनी है, रहनुमाई ले लेनी है। जिन लोगों से हमारे रवाबत हैं, जिन लोगों से हम मिलते जुलते हैं, उनमें से जो माकूल लोग हैं, जो ज़रा वाइज़ और दाना लोग हैं, उनकी रहनुमाई ले लेनी है, उनकी गाइडेंस ले लेनी है। और ये गाइडेंस ज़रूरी है क्योंकि इस वजह से कि वो लोग जो हैं वो इमोशनली अफेक्टेड नहीं हैं इस किस्से और इस मामले में, वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हुए, वो अपने आप को दे आर नॉर्मल, उनका जो जहन है वो नॉर्मल है, उनका जहन जज्बात और जज्बाती कैफियत से मुबर्रा है। इस वजह से उनकी राय जो है, जो राय वो कायम करेंगे, जो नतीजा वो अख़ज़ करेंगे, उनका नतीजा अख़ज़ करना भी हमारे नतीजा अख़ज़ करने से बहुत बेहतर होगा। और उनकी जो राय है कि हाउ टू टैकल, हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू रिएक्ट, अब इसको कैसे, इसका क्या रद्द अमल देना है, यकीनन बग़ैर किसी मुबालगा के उनकी राय हमसे बेहतर होगी। अगरचे हमारे जहन के अंदर तो ये बात आएगी कि जितना सिंसियर अपनी ज़ात के साथ मैं हो सकता हूँ, अपने बेटे बेटी के जो अफेक्टेड हैं उनके साथ जितना सिंसियर, जितना हमदर्द मैं हूँ, इतना कोई नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जितनी कुर्बानी हम उनके लिए कर सकते हैं इतनी कुर्बानी तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन चूँकि हमारा जहन जो है उस वक़्त इतना नॉर्मल नहीं होता
اور اس اپنے ذہن اور اپنے جذبات کے نارمل نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا روٹین میں نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب یہ نارمل نہیں ہوتے تو انسان بہتر ڈیسیژن نہیں لے سکتا، انسان بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا، اور پھر بہتر فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے غلط فیصلہ اور غلط رد عمل جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور پھر غلط فیصلے اور غلط رد عمل کی وجہ سے مزید حالات جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں، بگڑ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں دو کام کرنے ہیں، اور جو فوری دو کام کرنے والے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو جس حد تک ہو سکے، جس حد تک ہو سکے ہمیں اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے۔ اور دوسرا کام جو فوری طور پہ کرنے والا ہے کہ ایسا بندہ اب کہ جو جس کا آپ کہیں کہ جو ایموشنلی افیکٹڈ نہیں ہے اس قصے کی وجہ سے، اس حادثے کی وجہ سے، اس واقعہ کی وجہ سے، جو کہ جذباتی طور پہ انوالوڈ نہیں ہے اور ہے سمجھدار آدمی، ایسے بندے سے اوپینین لیں، ایسے بندے سے رائے لیں، ایسے بندے کو تھرو آؤٹ اس معاملے کی ہینڈلنگ میں، اس معاملے کو مینج کرنے میں، اس معاملے کے اندر رد عمل دیتے رہنے میں، ایسے بندے کو آپ مسلسل انوالوڈ رکھیں۔ اب یقیناً کہ ایک بندہ کہ جو آپ کے تعلق میں ہے، جو آپ کے رابطے میں ہے، جس سے آپ ملتے رہتے ہیں، کم سے کم وہ اتنا کنٹریبیوشن دینے پہ آمادہ ہو جائے گا کہ وہ آپ کو رہنمائی دیتا رہے، اور وہ اپنی اوپینین دیتا رہے کہ بھئی آپ کو اس قصے کے اندر یا اس مرحلے پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسرے بندے سے رائے لینے کا، دوسرے بندے سے رہنمائی لینے کا، دوسرے بندے سے پوچھنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ گھبرایا ہوا نہیں ہے، وہ نروس نہیں ہے، اور چونکہ ہم عموماً انسان گھبرا جاتا ہے، نروسنس کا شکار ہو جاتا ہے، اس وجہ سے نہ معاملے کو درست سمجھ پاتا ہے، نہ ہی درست رد عمل دے پاتا ہے۔ اب معاملے کو بہتر سمجھنے کے لیے، معاملے کا بہتر رد عمل دینے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کہ جو بندہ دانا انسان ہے، انٹیلیجنٹ انسان ہے، اور جو بندہ اس قصے کے اندر ایموشنلی انوالوڈ نہیں ہے، گویا جو گھبرایا ہوا نہیں ہے، جو نروسنس کا شکار نہیں ہے، ہم اس کی رائے لے لیں، ہم اس کی اوپینین لے لیں، ہم اس سے رہنمائی لے لیں۔ اور اگرچہ بعض چیزیں ذرا پرائیویٹ ہوتی ہیں، لیکن ان پرائیویٹ چیزوں پہ بھی رہنمائی کسی نہ کسی بندے پہ ٹرسٹ کر کے لے لینی چاہیے۔ جزاک اللہ۔